Go ahead, Freddy, we're live. Avisa para comenzar. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Karel Velázquez y en esta ocasión quiero presentar una conferencia, una charla. El ponente es Yatírico Águila, es guía espiritual. A Yatiri lo conozco de un camino de aproximadamente 15 años, en el cual he tenido muchos aprendizajes, mucho conocimiento a través de Freddy y de este camino. Entonces, los dejo con Yatírico Águila. El tema que vamos a tratar es sobre el 10th Pachakutiq, prospectar el futuro, ¿no? Y tiempo de reinicio. Es el tema que vamos a conversar en esta conferencia, y luego vamos a pasar a una serie de preguntas que le podemos hacer a Yatiri. Gracias. Gracias, Karel. Entonces, pues, me gusto a todos por allá en Lima. Hoy día es un día muy especial, es 12 de octubre. Se supone que es la fecha en la cual llegó a América Cristóbal Colón. Con Cristóbal Colón ya saben toda la historia, ¿no? Toda la historia de cambios sociales. Good morning, everyone. We want to say hi to everybody in Karel. This is a very special day. It's supposed to be the day of October the 12th when Christopher Columbus arrived to the Americas. And as you know, there was the whole, you guys know the story already with all the change that happened socially, etc. Les quiero compartir una pequeña historia. I'd like to share with you a small story. Cuando comenzaron a llegar los barcos allá al Atlántico, entonces los ancianos, los nativos, mandaron un espía a que se introduzcan en unos barcos y ver qué es lo que traían ahí. So this story that I'm going to tell you guys is about when the boats arrive through the Atlantic Ocean. Then the elders, our people, sent spies to investigate what these new people were bringing in their big boats. Entonces el nativo regresó y consultó al concilio de jefes lo que había encontrado. So this native person came back and he consulted with the chief to tell them what he had found. Los barcos traen tres cosas principales. And he said they had three main things with them in the boats. Mucho aceite de oliva. A lot of olive oil. Y plantas de olivo. And plants, olive plants. O sea, como macetas, ¿no? Uh-huh. Y luego muchos containers de vino. Y también plantas de vino. De uvas. And the third thing is they had very many containers of wine and also plants for the wine, which means they had grape plants. Y el tercero era cadenas. But there was another thing that they had. They had a lot of chains. Que era para amarrar a los prisioneros. And these chains were to keep the prisoners chained. Y estas son las tres cosas principales que el nativo descubrió. And those are the three main things that the native discovered. Pero no puso atención en la otra cosa que no es física. But he did not pay attention to another thing, which was not a physical one. Es el poder político religioso que ellos traían como programa, como estrategia, como plan.
And this other thing was the political and religious power that these people brought with them as a plan, as a strategy. Entonces, al llegar a América, muchos barcos llegaron sin mujeres. So then when they came to the Americas, a lot of these boats arrived without any women in them. Entonces se inició el mestizaje étnico. So then the ethnical mix started Con los nativos americanos. with the Native Americans, and then we had the descendants, which were the mestizos. Y comenzaron cada vez a llegar más inmigrantes, y también se dio muchísimo mestizaje multirracial entre los diferentes países que venían de la África, de Asia, de Europa y de aquí de América. So more and more people started to arrive in the Americas, many people. And so we had this phenomenon of a multicultural phenomenon where the bloods were mixed with the people in the Americas, the people that came from Europe, the people that came from Africa, etc. Y la característica de este ciclo hasta 1992 fue el racismo. And the characteristics of this cycle up until 1992, one of the main characteristics was that there was a lot of racism. Eso a todos nos consta, no tenemos por qué dar razones de ello ni fundamentos de ello. And this is one area where we don't need to go deep into it and bring fundaments and support this because we were all there to experience it. We can testify to that racism. Una de las cosas interesantes que ocurrió en 1990-92 es que en Australia y en Sudáfrica, los países más racistas, porque podían matar a los nativos sin consideración, estaba aprobado por la ley matar a la gente original, no había problema alguno. One of the main things is that about in 1990, 1992, some of the most racist countries, Australia and South Africa, and we mean they were very racist because it was legally allowed to kill any of the natives without having a reason. Se erradicó de la constitución de estos países el racismo. So again, in 1990 through 1992, this changed because this racism was eradicated from the constitutions of these countries. They could no longer kill the natives. Entonces empezó ese nuevo ciclo de 1992, al cual le llamamos el 10th Pachakutiq. So this new cycle started right around 1992. To this new cycle, we call the 10th Pachakutiq. Pachakutiq es el nombre del calendario inca, significa cambio, transformación. And Pachacutiq is the name in the Inca calendar. And this new era means change and it means transformation. Nuestros ancianos, nuestros sabios le llaman el tiempo del mestizaje espiritual cultural. And our elders call this time the time of the cultural and spiritual mestizaje mix. Porque en el anterior ciclo simplemente no se dio eso. Ustedes saben de los perjuicios y las guerras religiosas que aún persisten, pero que vienen de ese pasado. Because during the previous cycle, we didn't get this acceptance. You know about all the judgment and the wars that come from the last cycle. Entonces, hoy en este ciclo recién en nuestra América, y desde nuestra América se está irradiando todo el planeta, el mestizaje, la mezcla, el sincretismo con la espiritualidad y cultura nativa de América.
And during this time, from our Americas, we are having the mestizaje from of the spiritual and cultural traditions, and from our Americas, we're expanding it to the world. Se habla de la profecía del cóndor y el águila. And we speak about the prophecy of the condor and the eagle. Se habla de la profecía del 10º fuego. And we speak about the prophecy of the 10th fire. Séptimo fuego. The 7th fire. I'm sorry. Todos hablan de ese nuevo tiempo de armonía que ha de llegar. And everybody speaks of this new time of harmony that is to come. Entonces, nosotros hoy le llamamos, es el tiempo del reseteo, el tiempo del reinicio. So we currently call this time ourselves the time of resets and the time of restarting. Y estamos iniciando ese reinicio y las futuras generaciones igual tendrán oportunidad de ya entrar a un mundo en el cual ya se aperturó este camino, este conocimiento. And we are the ones that are starting this restart, and the future generations will have the opportunity to enter this road which has already been opened. El año 2020, durante el COVID, organizamos una conferencia online a nivel de toda América. During the year of 2020, the year of COVID, we organized a online conference that was transmitted through the whole Americas. Nuestros sabios hablaron por primera vez al mundo. And our wise men and women spoke to the world for the first time. Porque hasta entonces solamente la voz de la Matrix, del poder de la Matrix se escuchaba. Up until that time, the only voice that was heard and that had a right to say anything was the voice of the Matrix. This was the only voice that we could listen to. Entonces nuestros ancianos llegaron a una conclusión. So our elders arrived to a conclusion. Es tiempo de volver al origen de la vida. And they said it's now time to return to the origin of life. ¿Cuál es el origen de la vida? Which is this? What is the origin of life? Lo femenino. The feminine, the female. El agua femenina. The water is feminine. El agua es femenina. The water is it's feminine. Todo viene del agua. And everything comes from the water. Ok, regresamos un poquito más a dónde, a la madre naturaleza. Okay, so let's rewind a little bit more. We go to the mother nature. Ok, regresamos a la madre naturaleza. Escuchamos a la madre naturaleza. So we come back to the mother nature. Do we listen to it? ¿Tenemos esa capacidad de escuchar a la madre naturaleza? Do we have this capacity to hear mother nature? Por eso decimos los apu hablan. Es And el tiempo donde los apus hablan. So this is where we call ourselves and we say this. We say the apus speak. Los apus son los espíritus de la madre naturaleza. Apus being the spirits of mother nature. Escuchamos a los espíritus de la madre naturaleza. Do we hear, are we currently listening to what the spirits of Mother Earth have to say? Le podemos decir, ese chip, la percepción espiritual está dañada. And from that point of view, we can say that this spirit and our spiritual perception has been damaged. El sistema político, religioso, educativo
de la Matrix se ha encargado de dañar la percepción espiritual del ser humano. And we can say that the system of the matrix, the political, religious, educational system, have been responsible of damaging the spiritual perception that we as humanity should have. Entonces, cuando decimos volver a la madre naturaleza, a escuchar la voz de la madre naturaleza, es la manera como vamos a nosotros a reparar ese chip dañado. And when we talk about listening to Mother Earth again, this is the key of how we're going to repair the chip that has been damaged within. Una cosa más que agregar a lo que estamos, al mensaje de este día. And I do have something else to add to the message that we have today. Es todo el planeta estamos viviendo esta situación. And it is that throughout the whole planet, we are living this situation. Estamos en la intersección de 3 caminos. We're currently within the intersection of 3 paths, 3 roads. El camino del presente, el camino del pasado y el camino del futuro. It's the path of the present, the path of the past, and the path towards the future. El camino del futuro ya lo conocemos, toda la tecnología que está llegando. We already know the path of the future, what it is about. It's about all the technology that is arriving. El camino del pasado es la tecnología que viene de nuestros antepasados y que se ha sobrevivido gracias a la tradición oral hasta nuestros días. The path of the past, it's the path of our ancestors. It's the technology of our elders or our ancestors, and which has survived through oral tradition up until our current times. Le llamamos ancient technology. And we call this path the path of the ancient technology. Eso está vivo. And that path is alive. A eso tenemos que retomar esa tecnología también, no solamente la tecnología del futuro. So we do have to also retake that technology from our ancestors, not only the technology of the future. ¿Y cuál es el camino del presente? And what would be the path of the present? Nosotros. That is us. We are. Cargando una mochila. This current being carrying a backpack. ¿Qué traemos en esa mochila? What is it that we're carrying in our backpacks? 3 cosas. It's 3 things. La memoria de la cultura donde hemos nacido. One being the memory of the culture in which we had been born. Tenemos la tarea de analizar esta cultura tan enferma en la cual hemos nacido. We do have this sort of homework of analyzing how sick this culture is, the culture in which we were born. Una cultura enferma. And traumada. It's definitely a culture that's very sick and that's very traumatized. Ok. Y lo otro es la memoria que nosotros creamos en una vida anterior, que está en nuestro ADN. A second thing that we carry in our backpack, it's the memory that we created before in a different lifetime. And we carry that in our DNA. Sí, toda esa memoria de vidas pasadas la seguimos cargando y son un obstáculo en nuestro caminar hoy día. And all those memories from our past lifetimes, we continue to carry them with us
and it might be an obstacle to our lives during this current timeline. Algunas de esas memorias son de mucha motivación, otras memorias son simplemente una cadena, pero necesitamos conocerlas. Some of those memories are carry a lot of good emotions with them, and some of those memories are like chains. But we do need to go in there and get to know those memories. Ok. Y lo otro es la memoria de la tradición familiar donde nacemos. Igual, nuestras familias, ya sabemos, And es un yet, cofre, es una caja de sorpresa y de traumas. and yet another thing is the memory of the story of the family in which we were born. And oof, what can we say about this? This is like a coffin of memories and traumas, and you just go in there to investigate it and see what's in the memory of your family and your lineage. Entonces, esa es la tarea. So, Eso es para so hacer that's liviano este caminar. so that's the homework. What is the homework? The homework is to make this road, this path, this walk as light as we can. Entonces, ¿estamos listos para este reseteo, para ese reinicio? So Chief asks, ask yourself, are you ready for this restart? ¿Por qué hacerlo? And why should we do it? Por amor a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, tataranietos, y And también como una manera de satisfacción personal, autoestima personal. what would be a good reason to do this, to lighten your path? It is a way of love, the way of love, love for our children, love for our grandchildren, our great grandchildren, so on, and also as a way of self satisfaction with ourselves. Entonces, pues les agradezco esto, agradezco a Karel por esta oportunidad de dirigirme a un grupito de amigos y también y compartir esto con muchas familias en diferentes corners del planeta. And we do, Chief refers to Karel. Thank you so much for allowing us to share this with a couple of friends, and also with the intention of delivering this message to people in the four corners of our planet. Esto es una necesidad. This is definitely a necessity. Unas palabras más de manera personal que quiero agregar. And a couple more words personally that Chief wants to add to the message. Soy parte de un movimiento en el cual estamos trabajando por la recuperación de nuestra cultura espiritual y tradición cultural inca. Chief is a part of a movement where they are working to recuperate their oral cultural tradition of the Inca lineage. Y también las tradiciones vivas de toda nuestra América, la continuidad histórico-cultural de estas tradiciones vivas de América. Also, a movement to recuperate the live continuity of the culture in the Americas. Lo necesitamos Do we really need this? ya urgente. Vean el escenario como estamos viviendo en Perú. It's definitely a yes. We urgently need to recuperate this ancient memory. Just look at the way, the scenario of how we're living just in Peru. Necesitamos traer nuevas fórmulas. So we need to bring in new formulas. Sí, y estas fórmulas vienen de la tecnología del pasado, del And these conocimiento formulas del pasado.
These formulas are being brought here by this knowledge of the past, this wisdom that comes from the past. La tecnología de nuestros ancestros. And it is the technology of our ancestors. Bueno, entonces estamos aquí para compartir algunas respuestas, algunas preguntas. So we're here. Do we want to share a couple of questions and answers? ¿Algunas preguntas? Sí. Sí, una pregunta. Sí, La pregunta les contesto, profesor. tenemos 6 preguntas. tenemos unas preguntas y vamos a hacer de una en una. Bernardo quisiera hacer una pregunta. First question. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por todo, en verdad. Mi primera pregunta es, ¿qué quiere decir el mestizaje espiritual específicamente? Yes, Bernardo says hi to everyone and thankful to be here. He wants to know, first of all, what does the spiritual mixture mean? Es el sincretismo espiritual, algo que no se ha dado. Las religiones, las prácticas, los cultos religiosos, decimos creencias religiosas, siguen en conflicto. Es pura manipulación. Un ejemplo. And this is the spiritual syncretism that we have not had. The current religions and the current spiritual paths that the Matrix offers. Por ejemplo, el bautizo. ¿Qué significa el bautizo? For instance, if we talk about baptism and we wonder, what does it really mean? Pues que nosotros somos hijos del mal, del pecado. So baptism would come to mean that we are created from sin. Somos culpables por haber nacido. And that we are guilty for being born. Nuestros padres son culpables por habernos concebido. It means that our parents are guilty for conceiving us. ¿Sí? Entonces, a través del bautizo nos limpian de esa falta y podemos ir a un paraíso que ellos nos venden. And through baptism, they cleanse us of those faults, and then we can enter to a paradise that they're selling. ¿Quiénes impusieron eso? And who imposed this on us? Un poder político, religioso, toda una estrategia para dominar al oponente, nosotros. A political and religious power that was strategized to dominate the enemy. And the enemy was us, the people that were already here in the land. Pero va a la mente del ser humano, a aniquilar la mente del ser humano. But it goes to the mind of the human being, and it annihilates, it damages the mind of the human being. A los jefes se le llama padres, al jefe de este grupo, de este poder religioso, se le llama papa, o sea, padre. ¿Qué? O sea, padre. ¿Qué significa padre? The chiefs of the religious powers, the commanders, the ones in charge of the Catholic Church, they call them father. What does this mean? También. Or the women that are in there, they call them mother. What does it mean? ¿Qué significa eso? Es respeto, es obediencia. It's a connotation of respect and obedience. ¿Sí? Pero eso nosotros, a nuestros padres reales, a nuestra madre real, sí le debemos tener respeto y obediencia porque estamos bajo la guía de ellos. And it is one different thing to talk about our real blood related father and mother. We do owe them respect,
because we Pero, are under their guidance. However, pero estas personas, estas autoridades, a esta gente que asume esta autoridad, how about these people, these authorities, and these people that come to step in this authority and in this power? sí, igual, nacer, dicen, nacer es un castigo. El dolor de nuestras mujeres, que es un orgasmo, dice que es dolor, el nacimiento. And in the same way, they say that being born into this world and birthing, it's it's something bad. It's like a punishment, and the ¿Sí? pain of a woman when they're birthing. They say that's the punishment when it should be an orgasmic En, experience. en el budismo encontramos mujeres guías espirituales. In Buddhism, do we ever encounter women that can be spiritual guides? Dentro del movimiento musulmán encontramos mujeres guías espirituales. How about in the center of the movement of Muslim movements? Do we ever encounter women that can take the position of spiritual guides? No, no existe. No, as you know, that is inexistent. En nuestras tradiciones nativas de acá América sí existen mujeres guías espirituales. In our ancient traditions here throughout the Americas, we can definitely find the other picture. We do have and have had women that are spiritual guides. Y hoy en nuestros días, aquí en nuestra América, And today, in our current timelines here in the Americas, y de aquí al planeta se está esparciendo el conocimiento de regresar el rol espiritual a nuestras mujeres. and from here, from the Americas, we are spreading to the world the knowledge of returning the spiritual knowledge and the spiritual power to the women. Existe, ¿cómo podemos volver a esa armonía? Regresando el rol espiritual, liderazgo espiritual a nuestras mujeres. How can we return to this harmony? It's by returning the spiritual roles to the El women, leadership. the spiritual leadership to the women. Thanks. Entonces, eso es mestizaje cultural, espiritual. Se está poniendo en un lado de la balanza lo que afecta al crecimiento espiritual del ser humano, y en la otra mano estamos trayendo el conocimiento, la sabiduría que ayuda al crecimiento. So this is the spiritual mestizaje, the spiritual mixture that we're speaking about. We have on one side whatever affects and hinders the growth of human beings spiritually, and on the other side we have the the syncretism, the things that do help the growth of the human being. Yeah. Entonces, vamos recuperando ese conocimiento. O sea, hay muchos factores más que podemos analizar en este sincretismo cultural espiritual que se está generando hoy en nuestros días. So we're recuperating the knowledge, and there's so many more factors that we can analyze in this current phenomenon that we're seeing of the cultural and spiritual blending and mixture. ¿Otra pregunta? Another question? Sí, una pregunta. Se habló sobre la tecnología ancestral y entendí que debíamos volver a la tecnología ancestral para, digamos, armonizar nuevamente o curar.
¿no? Toda esta contaminación del sistema, ¿no? El sistema que es el gobierno, la sociedad, etcétera. ¿Cuáles son esas tecnologías ancestrales y dónde las encontramos? ¿No? Es mi pregunta. Mhm. Gracias. So Karel is asking, we spoke about the ancient and ancestral technologies, about how to heal all our world politically, culturally, and what are these technologies, ancestral ancient technologies, and how is it that we find them and come to them? Es bien un poco largo. Voy a tocar dos partes nada más de toda esa tecnología que viene de nuestros ancestros. This could go on for so long. We could elongate on this, but Chief is going to talk about two main aspects that of this technology that comes from our ancestors. Okay. Uno son los rituales. One being through rituals. Los rituales son la fuente del conocimiento. And rituals are the fountain of knowledge. Los rituales comienzan a reparar ese chip de la percepción espiritual. These rituals, what they do is they start repairing the chip of the spiritual perception. Ok, esta es una. Okay. Hay mucho más. La segunda, bien importante. Mm-hmm. So that's one of them. There's so much more, and the second one is also very important. Es nuestra forma de vivir. And this is our way of life. ¿Dónde vivimos? Where do we live? En una caja. Is it in a box? ¿Es bonito vivir en una caja? Is it beautiful to live in a box? ¿Saben cuán importante es vivir en un espacio bajo una geometría sagrada? Do you know how important it is to live under a space that's been constructed under sacred geometry? Eso es regresar a la geometría sagrada para crear el espacio donde vamos a vivir. It's being able to bring back the sacred geometry so that we can create the space of where we're going to live. ¿Sí? Eso, puedo enumerar mucho más, pero quiero tocar eso más. Cuán importante es traer el conocimiento de la geometría sagrada para crear el espacio donde podemos vivir. And that's just a couple of things that Chief wanted to touch on. We can bring so much more knowledge, but those are two important ones. We wanted to bring up how important it is to bring back sacred geometry to be able to create the space in which we're going to live. Estoy de acuerdo. Ya. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que digo? Does it make sense what I'm saying? Miren cómo está Lima. Just take a look at the current situation in Lima. Decimos, hay una palabra que se usa mucho, traficantes de la pobreza. And there's a word that's very continuously used. They say traffickers of the poor, poverty, of poverty. ¿Qué es lo que crean esos espacios urbanos? Violencia, caos, desorden, abuso. What is it that these urban spaces are creating? They're bringing chaos, violence, abuse. No tenemos espacio, no tenemos mucho espacio para vivir en Lima. Don't o we en el have Perú. a lot of space to be able to live in Lima and in Peru? Tenemos muchísimo espacio We para have vivir bien. plenty and plenty and plenty of space to be able to live well. Entonces, el mensaje es comenzar a generar un movimiento para ir a vivir
en una manera así armoniosa, en un espacio armonioso, y creando ese espacio. The message is to be able to create a movement where we go and live in more harmonious spaces. Tenemos muchísimos modelos que nuestros antepasados los han dejado y todavía están sobreviviendo esos modelos de vida. Do we have any models of how to do this? The answer is yes. We do have very many models of how to do this and live like this in harmony. Our ancestors left a lot of information there so that we can be able to replicate it. Un factor más. And just one more factor. Reparando ese chip de la percepción espiritual. By repairing this chip of the spiritual perception. Gracias al conocimiento antiguo. Thanks to the ancient knowledge. Podemos navegar en la memoria de nuestro ADN y saber y reconocer quiénes somos. We can then navigate within the memory of our DNA and we could then recognize who we are. Entonces, ese es un extra ingrediente, una extra motivación, un gran impulso para crear todo un cambio en nosotros mismos, un gran reinicio, un gran reseteo. And that, my friends, is an extra ingredient that we have at our hands to be able to create a great change, a great restart in our lives. ¿Por qué Karel tiene esta motivación de reunirlos, ser un guía en ese pequeño espacio donde se encuentran? Porque es un delirio. Why does Karel currently is having this initiative to unite you guys and spread this message? Is it a delirium? ¿Qué es? What is it? No, es un llamado de su interior, de la memoria de su ADN. No, it's a calling. It's a calling from that coming from inside of him, of a calling of the memory of his DNA. Ese impulso lo lleva a despertar esa vocación de construir ese espacio, compartir conocimiento con un grupo de personas. And this calling is what makes him walk this path of sharing this path, this knowledge with new people. Porque él está entrando en un tiempo, en una edad en la cual quiere expresar ese conocimiento que él carga, quiere servir, quiere dar. He's entering in a stage in his life and a certain age where he wants to share this knowledge. Se puede reconocer fácilmente cuando nosotros tenemos una motivación por un delirio o porque nuestra memoria del ADN nos impulsa. And we could recognize easily why we have this impulse. Is it because of a delirium or because of an ancient memory in our DNA that impulses us? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Any other questions? Sí. Vamos a hacer Muchas una gracias. última pregunta más para ir terminando. Sí. Perfecto. Perfecto. Voy a unir dos preguntas que tenía. Principalmente quería saber exactamente qué era la profecía del fuego, del séptimo fuego. Tengo entendido por lo que dijeron que es volver al origen de la vida, lo femenino. Pero también mencionaron que el agua es femenina. Entonces, si el agua es femenina y es la era del feminismo y estamos en el séptimo fuego, entonces ahí tengo una pequeña confusión de el masculino y el femenino, si caben en el fuego o en el agua. So, yeah, we are talking about
Sorry. The next question is about the prophecy of the seventh fire. We spoke about coming back to the origins of life, which is found in the feminine. So the question is, if we are to return to the feminine, um, what is the relationship between the masculine and the feminine? Do they both contain are contained in the fire? Disculpen, no lo he expresado bien. Lo voy a expresar de nuevo. I apologize, says Chief, because I haven't expressed it correctly, but I'll express it again. Decía que somos parte de un movimiento. And I have said before that we're part of a movement. Trabajamos por la continuidad histórico-cultural de nuestra tradición espiritual cultural de toda nuestra América. We work towards the continuity of the spiritual and cultural traditions of our whole Americas. Entonces, aquí estamos viviendo en este tiempo la profecía del cóndor y el águila. In this current time, we are observing the prophecy of the condor and the eagle. Somos mentores de esa profecía. And we are the mentors of such prophecy. La profecía dice, cuando el cóndor y el águila estén volando juntos otra vez, es el tiempo del despertar de los hijos de la tierra. So the prophecy says that when the condor and the eagle are seen flying together side by side again, then that is the time of the awakening of the sons and daughters of the Mother Earth. Y la profecía del séptimo fuego viene de un pueblo, Anishinaabe, pueblo de Canadá y Estados Unidos, por el lago Superior. And this prophecy of the seventh fire, it comes from the northern parts of the America, close to Canada, into the Superior Lakes. Y dice que llegaron a este pueblo 7 profetas. And this oral prophecy tells us that this town, the 7 prophets arrived there. Cada profeta comenzó a darles una predicción. And each prophet started to give a prediction to the people. Cuando llegó al sexto profeta, él dijo, va a llegar un tiempo en que los jóvenes se van a dirigir a los adultos, a hacerles preguntas y ellos no van a tener respuesta. And when the 6th prophet was speaking, he said that there would be a time when the young people would come to the elders to find answers, and the elders would not have answers. ¿Por qué? Por el lavado cerebral del sistema. Why is so? And that's because of the spiritual brainwash that the system offers. Ok, entonces se levantó el séptimo profeta. So then the 7th prophet stood up. Regresaremos cuando se escuchen los tambores de agua otra vez y 2 grandes naciones se junten para hacer una sola nación. And he said, we will return, we will come back when the water drum is played again all over the world, and when 2 big nations come together to become a single nation again. Y otro pueblo, Lakota, también habla de del séptimo fuego, de la profecía del séptimo fuego. And another people that speak about this prophecy of the 7th fire is the Lakota people. Conocidos como Sioux. They're also known as Sioux. Este pueblo dice, llegará el tiempo en que gente de los 4 colores se junten alrededor del árbol de la vida y todos recen en una sola lengua. And Ese es el séptimo fuego. the 7th fire that the Lakota Sioux speak of says that the time will come where the people of the 4 colors get together under the sacred tree and pray.
Entonces, eso se lleva, eso cuando el pueblo Lakota está compartiendo sus rituales de la danza del sol, se ve eso. Todos oramos en una sola lengua y alrededor del árbol de la vida. Y los So this is tambores de agua también ya se escuchan por todos los córneres del planeta. So this is what we see when we pray with our Lakota brothers. We do all come together. People from all colors come together, and we pray in a single language in under the tree. So we're seeing that currently, and we're also seeing that the water drums is being played in the four corners of the planet. ¿Sí? Y cuando hablo del agua, en nuestra lengua nativa, cuando hablamos acerca de la matriz donde nace toda la vida, acá When we nosotros le llamamos en nuestra lengua matriz, ¿sí? When we speak about the water, we speak about the womb, when we are created in the womb in the water. En nuestra lengua decimos agua. El And agua de nuestra madre, el agua de nuestra abuela, de donde nosotros venimos. in our language, we say the waters. It's the water of our mothers and the water of our grandmothers. It's the waters from where we come. Una chispa del fuego cae en el agua de nuestras mujeres. A Una spark, chispa que viene del hombre, del masculino, cae en el agua de la mujer y entonces se engendra la vida y empieza el palpitar del corazón. and then Ese palpitar del corazón son los tambores de agua. a spark of fire enters and falls into the womb of our woman, and the life is created, and then the drums start playing, and the drums represent the heartbeat, the pulse of the earth, the pulse of life. O sea, es la chispa del fuego cae en el agua de la mujer. It's the spark of fire again that falls in the water of that the women carry. No, agua de la mujer simplemente. In the water of the women. Ajá. Entonces, no, así nos referimos. And that's how we refer to it. ¿Tiene sentido? Does it make sense? ¿Sí? ¿Está más claro? Bastante sentido. Sí, muchísimas gracias. It's very clear. Y es una manera muy bella, muy suave de expresarnos el origen de la vida, cómo se siembra la vida. Una chispa del fuego cae en el agua de nuestra mujer. And it's a very beautiful way of us, in a very subtle, soft way, to express ourselves, of how life is generated, of how life is created in the waters of the woman with this spark of fire. Cuando decimos volver al origen es volver al origen. Al volver, ¿qué debemos hacer? Cuidar la vida. And when we say come back to the origin, what do we mean? It means that what we should do is take care of life and the creation of life. Es cuidar de ese germen de vida que va creciendo en el agua de nuestras madres. It's to be able to take care of the germination of life that grows in the water of our women. ¿Sí? Y el ser humano lo hace. So the question is, do we do this as human El ser beings? humano lo ignora, ni la mejor universidad del planeta lo enseña. Human beings are completely oblivious and ignorant to this. Not even our best universities are teaching this. ¿Y qué más cuando ese germen de vida quiere salir del agua de la mujer? And when this germination of life
wants to come out of the woman. ¿Qué es lo que se hace? Casi todos los traumas humanos nacen de ese momento. What do we do at that point? Because most of the traumas that human beings have come from that moment. La humanidad es una humanidad lisiada. This humanity, it's a humanity that's been Decimos disability. that has a disability, Así estamos. and that's ¿Por how we qué? are. Por la forma del nacimiento. And why? The answer is because of the way in which we are being born. Para el sistema es buena oportunidad de hacer negocio. And to the system, it's just a very nice opportunity to do some business there. Tenemos tecnología, conocimiento como acerca del nacimiento de las criaturas. Uf, excelente, excelente, increíble, mágica. So you would ask, do we have any knowledge of this, of how babies should be born and brought into this world? And the answer is yes, and absolutely. And it's absolutely magical. And I think we have some of the best technologies of how they should be brought into this world. No se necesita clínicas sofisticadas ni cuartos de emergencia para recibir a las criaturas. We don't believe that we need sophisticated clinics and emergency rooms to be able to receive our children. ¿Sí? Tenemos el conocimiento y la tecnología. Hay que regresar ese conocimiento, esa tecnología. And we have the knowledge and we have the technology. So we should be returning this knowledge and wisdom to the people. Entonces comenzarán a generar, a nacer una nueva humanidad. ¿Sí? Parece un sueño, pero es real. Lo podemos hacer. Somos parte de ese movimiento. So then we'll start generating a new humanity. And in that way is the blueprint for the new humanity to be born. And we can do it because we are part of this movement. Quisiera invitarlo acá al amigo Karel, acá a los amigos. I'd like to invite our friend Karel and our friends. Continuar con una serie de temas. Ustedes escojan un tema y lo desarrollamos y lo compartimos con todos los corners del planeta, todas las esquinas del planeta. I'd like to invite you to develop new themes, and then we can share it with the four corners of the world. En todas las esquinas de nuestro país. Through all the corners of our country. A esa nueva generación que busca conocimiento en las universidades. To this new generation that is looking for knowledge in the universities. Y en las universidades solamente no van a encontrar nada, es una formación técnica nada más. And Chief is saying that these new people aren't going to find anything in universities. Las universidades solamente generan tecnócratas. That's simply a technical education, and universities they only create technocrats. ¿Sí? ¿Es real lo que digo? Yo te voy a poner. El conocimiento tenemos que buscarlo afuera, fuera de las universidades. Y este espacio que podemos ir creando es un buen lugar. Con esta tecnología es mucho mejor todavía, porque podemos llegar hasta comunidades muy pequeñas aquí en nuestra Amazonía, en nuestros Andes. And this is a great way to share our technologies, and it's also, a great way to share it to the
younger people, and through this technology, we can get all the way to the smallest towns. Empecemos. Gracias, Karel, por la oportunidad, y también darme la oportunidad de invitarlos a ser parte de este movimiento, de generar esta pequeña escuela virtual para toda nuestra familia. Thank you. Chief wants to say thank you to our friend Karel here, and thank you, Karel, for allowing us to be part of this tiny school for our family. Thank you. Sí. Gracias, María Freddy, por compartir este conocimiento. También gracias a personas que también como la traducción, etcétera. Gracias. And Karel just is saying thank you to our Chief Freddy, and he's saying thank you for the support. Thank you to Alan, and thank you everyone again. Okay. Muchísimas gracias. Pleasure. Ahora, ¿cómo se va? Gracias, gracias.